નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મિશન ગુજરાત 2022 હું જીગર દેવાણી આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, જેમ જેમ દિવસો આગળ વધતા જાય છે તેમ તેમ રોજ કંઈક નવી ખબર આવતી જાય છે. રાજકારણની ગરમીની વાત કરીએ તો ગુજરાતની છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલતી 40-45 ડિગ્રીના પારા સાથે જે ગરમી વધી રહી છે એના કરતાં અનેક ગણી ગરમી રાજકારણમાં જોવા મળી રહી છે. એમાં પણ જે રીતે હાર્દિક પટેલે હાથ પર હાહાકાર મચાવ્યો, એટલે કે કોંગ્રેસનો હાથ જે રીતે છોડ્યો છે એ જોતા ઘણા બધા સવાલો અત્યારે થઈ રહ્યા છે. શું તે બીજેપી જોઈન કરશે? શું તે ફરી એકવાર માત્ર આંદોલનથી જ આગળ વધશે? શું તે આમ આદમી પાર્ટી જોઈન કરશે? આવા અનેક સવાલો આગળ આવ્યા છે. પરંતુ તમામની વચ્ચે 28 કે 29 મે હાર્દિક પટેલ ભાજપ જોઈન કરે તેવી વધારે શક્યતા જોવા મળી રહી છે. જોકે દૂધ પાણીનું પાણી તો એ સમયે જ ખબર પડશે. આગળ વાત કરીએ તો કોંગ્રેસે પણ હવે મંથન શરૂ કરી દીધું છે. કોંગ્રેસની વાત કરીએ તો છેલ્લા 27 વર્ષથી 2 દાયકાથી વધુ સમય વીતી ગયો અને હજુ સુધી સત્તાનો સ્વાદ ચાખવામાં નિષ્ફળ રહેલી કોંગ્રેસ માટે આ એક મોટી તક છે. આપણે જોયું છે કે ગત વિધાનસભામાં એક મોટી તક હતી અને લગભગ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી કોંગ્રેસ આગળ પણ હતી. પરંતુ આખરે જો જીતા વહી સિકંદરના આધાર પર કોંગ્રેસ આપણે સિકંદર નહીં ગણીએ, કારણ કે તે જીતી નથી શકી. એ વાત અલગ છે કે કોંગ્રેસ બીજેપીને 2017માં 99 પર અટકાવવામાં સફળ રહી. જો કે એ આંકડો પણ લાંબો ન ચાલ્યો, કારણ કે છેલ્લા 5 વર્ષની આપણા સમીકરણો સમજીએ તો લગભગ 15 થી 16 જેટલા એમએલએ કોંગ્રેસ છોડીને બીજેપીમાં જોઈન થઈ ગયા છે. એટલે કે આંકડાકીય દ્રષ્ટિકોણથી એક મોટો તફાવત. અને કોંગ્રેસનું છેલ્લા 2 દાયકાનું શ્રેષ્ઠ પરફોર્મન્સ તો હતું, પણ છતાં પણ બીજા 15 એમએલએ બીજેપીમાં આવી જતા બીજેપી ફરી એકવાર પોતાનું પલડું ગુજરાતમાં ભારે કરી રહી છે તેવું લાગી રહ્યું છે. હવે વાત કોંગ્રેસની કરીએ તો કોંગ્રેસે ફરી એકવાર મંથન શરૂ કર્યું અને કોંગ્રેસના મંથનમાં કહી શકાય કે 3 મોટા નેતાઓ દિલ્હી પહોંચી ચૂક્યા છે. અને આ ત્રણેય નેતાઓની વાત કરીએ તો ગુજરાત રાજ્યની અંદર 6 અલગ અલગ કમિટી બનાવવામાં આવી છે અને કોંગ્રેસનું સુકાન કોના હાથમાં સોંપવું, તમામે તમામ પદથી લઈને જવાબદારીઓને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને કઈ જવાબદારી કોને સોંપી તેને લઈને કોંગ્રેસે મંથન શરૂ કર્યું છે. પરંતુ આ તમામની વચ્ચે વારંવાર દરેક ઇલેક્શનમાં જોવા મળતો આંતરિક જૂથવાદ પણ ક્યાંક કોંગ્રેસમાં હજુ સામે આવી રહ્યો છે. અને એ જ કારણ છે કે તમામ મોટા નેતા અથવા નામાંકિત નેતા અથવા ચર્ચામાં રહેલા નેતાઓ ધીરે ધીરે કરતા કોંગ્રેસ છોડી રહ્યા છે. લગભગ 6 મહિનાથી ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે તૈયારી માટે. ડિસેમ્બરમાં તો લગભગ ઇલેક્શન હશે જ હશે. અને એવા સમયની હવે જો અત્યારે વાત કરીએ તો આપણને એ પણ ખબર છે કે હજુ પણ 15-16 એમએલએ અને હજુ પણ આગળ ઘણા બધા એમએલએ કોંગ્રેસ છોડી શકે છે. સવાલ એ નથી કે બીજેપીમાં જાય છે કે આપવા જાય છે, સવાલ એ છે કે કોંગ્રેસ તો છોડી રહ્યા છે. એટલે કોંગ્રેસ હજુ મંથન કરવામાંથી ઊંચી નથી આવી. ત્યારે હવે જોવું રહ્યું કે આગળના સમયમાં શું નવું થવા જઈ રહ્યું છે. બીજી બાજુ આમ આદમી પાર્ટી જે છેલ્લા કેટલાક સમયથી આક્રમકતા દર્શાવી રહી છે, કારણ કે દિલ્હીમાં બેક ટુ બેક સત્તા મેળવ્યા બાદ પંજાબમાં તેને હળવાશથી લેવામાં અને પંજાબમાં જે તેને સત્તા હાંસલ કરી ત્યારબાદ ગુજરાત ભાજપ પાર્ટીની જો વાત કરું તો તે આમ આદમી પાર્ટીને બિલકુલ હળવાશથી લેવાના મૂડમાં નથી. ભાજપ અત્યારે કોંગ્રેસ કરતાં આમ આદમી પાર્ટીને વધુ ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. અને તે દર્શાવે છે કે અનેકો પ્રકારની મિટિંગ, અનેક પ્રકારની ઉથલપાથલ ક્યાંક બંધ માણે બેઠકોમાં જોવા મળતી હોય છે. જો આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરું તો 182 વિધાનસભા બેઠક ઉપર જનયાત્રા તેઓ શરૂ કરી દીધી છે. ગયા રવિવારથી શરૂ કરી દીધી છે. પણ મોટી મુખ્ય વાત અહીંયા એ છે કે બીજેપીના રસ્તા પર આમ આદમી પાર્ટી ક્યાંક ધીરે ધીરે આગળ આવી રહી છે. આ બાજુ જે રીતે વિકાસ મોડેલ ગુજરાતનું પ્રેઝન્ટ કરવામાં હંમેશા આવતું હતું, એ જ રીતે આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીનું ક્યાંક વિકાસ મોડેલ ગુજરાતની જનતાને બતાવવા માંગે છે અને બતાવી રહી પણ છે. સાથે સાથે એ જ તમામ મુદ્દાઓ પર બીજેપીને ક્યાંક પછડાટ આપવાની કોશિશ આમ આદમી પાર્ટી કરી રહી છે. શહેરથી લઈને ગામડાઓ સુધી વિકાસના દરેક મોટા કાર્ય અને સફળ રહેલા પ્રોજેક્ટ અને દિલ્હી સરકારની સફળતાને ડગલે ને પગલે ગુજરાતની જનતા સુધી પહોંચાડવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી કરી રહી છે. ત્યારે એ પણ જોવું રહેશે કે આમ આદમી પાર્ટીને કેટલો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને આપણે જોયું છે કે છેલ્લા 1 વર્ષથી ગુજરાતમાં પગ પેસારો કરી ચૂકેલી આમ આદમી પાર્ટી જે રીતે સુરતમાં 27 કોર્પોરેટરો સાથે જે રીતે આગળ વધી, એ વાત અલગ છે કે સમય આગળ વધ્યો અને સમય આગળ વધતા 5 થી 6 કોર્પોરેટરો ફરી હતાના હતા થઈ ગયા અને આમ આદમી પાર્ટીનો હાથ છોડી બીજેપીનો હાથ પકડી લીધો. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સુરતમાં પગ પેસારો તો કરી દીધો. બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો ગાંધીનગરના ઇલેક્શનમાં છેલ્લા 2 વખતથી લગભગ ટાઈ પડતી હતી. 2011-16માં કોંગ્રેસ ભાજપની ટક્કર હતી, પરંતુ આ વખતે બીજેપીએ જીત ભવ્ય મેળવી છે. એ વખતે આમ આદમી પાર્ટી કશું જ ન કરી શકી. અને ત્યારે એવું હતું કે કદાચ જો ગાંધીનગરમાં પગ પેસારો કરી દીધો તો કંઈક પરિસ્થિતિ, કંઈક ચિત્ર કંઈક અલગ જોવા મળી શકે છે.
પણ ગાંધીનગરમાં એવું ન થયું અને પરિણામે ફરી એકવાર આમ આદમી પાર્ટીને જે પોતાના ગોલ, સપના અને ડ્રીમ છે ગુજરાતને લઈને ખ્યાલ આવી ગયો કે અમે હજુ ઘણા દૂર છે. હોય પણ કેમ નહીં, કારણ કે તેમની પહેલી શરૂઆત છે. જ્યાં સુધી વિધાનસભા ઇલેક્શનની વાત કરીએ છું, પણ એ ઇલેક્શનમાં લગભગ 22% વધારે વોટ શેરિંગ હતું. એનો મતલબ એ છે કે જીતી નથી પાર્ટી, પણ એની સાથે સાથે પબ્લિક એક્સેપ્ટન્સ ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળ્યું હતું. એ પર્સન્ટેજ જીતવામાં સફળ ન થયા, પણ એ બતાવ્યું કે ક્યાંક ને ક્યાંક પબ્લિકે આ પાર્ટીને અવગણી નથી. આ ત્રણેયની વચ્ચે રસાકસી થઈ રહી છે. કોંગ્રેસ હજુ પણ ધીરે ધીરે ઊભી થવાની કોશિશ કરી છે. જોવું એ રહેશે કે આગળના સમયમાં શું મોટા ઉથલપાથલ અને કયા હવે નિર્ણય લેવામાં આવે છે, જેના કારણે જનતા ખેંચાય બાજુ. આ તમામની સાથે મિશન ગુજરાતની જે રીતે દર શનિવાર રવિવાર આપણી સાથે ચર્ચા કરું છું, ત્યારે આપણે એ પણ નહીં ભૂલીએ કે હવે આગળ શું નજીકના સમયમાં થવાનું છે. જેમ કે 3 વાગે શનિવારની જ અત્યારે વાત કરું તો એક મોટી પ્રેસ કોન્ફરન્સ થવા જઈ રહી છે CR પાટીલ અને CM ભૂપેન્દ્ર પટેલની. આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એવું માનવામાં આવે છે કે કંઈક મોટી જાહેરાત થશે. સ્વાભાવિક છે, 2 મોટા માથા અને જેના પર આખી પાર્ટી અને રાજ્ય ક્યાંક ને ક્યાંક આધાર રાખે છે, એવા 2 મોટા માથા હવે જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતા હોય જવાબદાર પદ પર રહીને, ત્યારે કંઈક મોટું ગુજરાતની જનતા માટે થવા જઈ રહ્યું હોય તેવું પૂરેપૂરું બની શકે. તેને લઈને ક્યુરિયોસિટી લોકોની વધી રહી છે. થોડીક મિનિટોમાં અને થોડાક સમયની અંદર ખબર પડી જશે કે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું બહાર આવે છે. પરંતુ એક વાત એક ચોક્કસ છે, કોઈ બી પાર્ટી કોઈ મોટી એક્શન લે છે કે બાકી 2 પાર્ટી માટે ટાર્ગેટ સેટ થઈ જાય છે. જેમ કે કોઈ મોટી જાહેરાત કરી તો એ જાહેરાતથી વધીને બીજી કોઈ મોટી જાહેરાત કરશે, એ પાર્ટીનો ટાર્ગેટ બની જાય છે. પણ વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે, જી હા, વહેલા તે પહેલાંના ધોરણે એટલા માટે કારણ કે જ્યારે કોઈ પાર્ટી શરૂઆત કરે છે ત્યારે એની એક અલગ ઇમેજ બનતી હોય છે. હું આ એટલા માટે કહું છું કે આપણે ગત મહિનામાં જોયું, આમ તો 10મી માર્ચ બાદ 11મી માર્ચથી જ આપણે જોયું કે ઉત્તર પ્રદેશનું ઇલેક્શન જીત્યા, એટલે 5માંથી 4 સ્ટેટ જીત્યા પછી બીજા દિવસથી પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુજરાતમાં રોડ શો કર્યો હતો. અને રોડ શો બાદ ધીરે ધીરે આ વાત આગળ વધીને એક સમય એવો પણ આવ્યો કે અરવિંદ કેજરીવાલને ભગવંત માને પણ રોડ શો ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં કર્યો. બીજી વાર પણ તેઓ આવ્યા. હવે આ બાજુ જોવા જઈએ તો મોદી સરકારે જે ખાસ કરીને ગુજરાત આવીને આદિવાસી સંમેલન આખું યોજ્યું હતું ને તેમને અલગ અલગ જાહેરાતો કરી હતી ને તેમનો વિશ્વાસ જીતવાની કોશિશ કરી હતી. એ જ વસ્તુ ત્યારબાદ કોંગ્રેસે કરી, એ જ વસ્તુ ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીએ કરી. આમાં 2 વસ્તુ છે કે જનતા ક્યાંક ને ક્યાંક કન્ફ્યુઝ થઈ શકે છે, એમાં ના નથી, પણ સાથે સાથે એ પણ છે કે પહેલાં કોણ આવે છે અને કોણ વધારે આક્રમકતા સાથે પોતાની રજૂઆતને મૂકે છે, અને એ જ રીતે ગુજરાતની જનતા તેને ગંભીરતાથી લે છે. છેલ્લા 2 દાયકાથી મોદીનું પ્રભુત્વ ગુજરાતમાં શું છે મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી. એટલે હજુ પણ આગળના સમયમાં રોડ શો વધ્યા, હજુ પણ ચૂંટણીલક્ષી કાર્યક્રમો વધ્યા, નવા લોકાર્પણ થયા, તો એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે બીજેપીને પહોંચી વળવું ઘણું જ અઘરું રહેશે. જ્યાં સુધી વાત આમ આદમી પાર્ટીની છે તો જેટલો વકરો તેટલો નફો જેવી સ્થિતિ છે, કારણ કે તેમનું પહેલું વિધાનસભાનું ચૂંટણી છે. એના કારણે જેટલા પણ એક્સપેરિમેન્ટ કરશે એ તમામ એક્સપેરિમેન્ટ એ પાર્ટી માટે કંઈક ક્યાંક ને ક્યાંક ફાયદાકારક હશે. કારણ કે તમામ એક્સપેરિમેન્ટ માટે એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે ગણિત સફળતા નિષ્ફળતાનું નહીં હોય, પ્લસ માઇનસનું નહીં હોય, જે છે પ્લસ જ હશે. એવા સમયની અંદર બીજેપી માટે પણ એક મોટો પડકાર છે કે અત્યાર સુધી ભારતમાં લેફ્ટ પાર્ટી, સપા, BSPથી લઈને ઘણી બધી પાર્ટીઓ હતી, પરંતુ એ તમામ પાર્ટીઓ વચ્ચે ભાજપ માત્ર ને માત્ર કોંગ્રેસને ગંભીરતાથી લેતી હતી, કારણ કે સૌથી મોટો બીજો પક્ષ કોંગ્રેસ છે. પણ કોંગ્રેસ મુક્ત ભારત એની સાથે સાથે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક આમ આદમી પાર્ટીએ પગપેસારો કરી દેતા અહીંયાથી ફોકસ થોડું હટતું જતું જોવા મળી રહ્યું છે. એવા સમયની અંદર ગુજરાતમાં કેવી રીતે કોંગ્રેસને તો સાથે સાથે ધ્યાનમાં રાખવું જ પડશે, સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટીને પણ ટક્કર કેવી રીતે ભાજપ આપે છે અને કેવી રીતે તેને ઊભું નથી થવા દેતું, એ એક મોટો પ્રશ્નાર્થ છે. ત્યારે આગળના સમયમાં ખબર પડશે કે હવે જે રીતે આપણે જોતા રહ્યા છે, રોજબરોજ કંઈક નવા ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે, અને કોઈને કોઈ રીતે આ તમામ ન્યૂઝમાં આપણે એ પણ જોયું છે કે મોટી જાહેરાતો અને ક્યાંક ઉથલપાથલ પાર્ટીની કોઈક ને કોઈક રીતે સામે આવી જાય છે. ત્યારે કઈ પાર્ટી વાસ્તવમાં ફાયદામાં છે, કઈ પાર્ટીને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. ત્યારે અત્યારે હાલ આપણી જોડે एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी अपनी साथ जुड़ा है. आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है मिशन गुजरात 2022 में. आलोक जी, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से रसाकसी देखने को मिल रही है गुजरात के अंदर, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है हार्दिक पटेल ने आखिरकार को कांग्रेस को छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी को वो ज्वाइन कर सकता है 28-29 को. ये सारी चीजें क्या दिखा रही है?
क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने बड़े नामांकित नेताओं को मैनेज करने में सक्षम नहीं है, या फिर ये लोग हैं जो अपनी कारकिर्दी, राजकीय कारकिर्दी को मैनेज करने के लिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए जिगर भाई, जिस तरह का जाना हुआ है हार्दिक पटेल का, जी। बहुत ही खराब एक तरह से कहना चाहिए कि कांग्रेस के लिए तमाचा जैसा हुआ। और उसके बाद भी ये ठीक है कि वहां के कई जो प्रादेशिक नेता हैं, आप भी सब, हम लोग सब जानते हैं, वो सब लोग, कई लोग इस बात से नाराज थे कि भाई इनको क्यों वहां पर एकदम बना दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष। तो उनको खुश होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि आपको कनेक्ट होना है गुजरात में चुनाव के लिए। जैसे कहते हैं आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई, बीजेपी तो लगातार सक्रिय है ही, कांग्रेस तो अभी एक संकट में ये पड़ गई कि राहुल गांधी तो यहाँ कहा उदयपुर में, और हार्दिक पटेल का ज्यादा हुआ। हार्दिक पटेल अब तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और राहुल गांधी चले गए लंदन, किसके साथ? तेजस्वी यादव के साथ, जो भ्रष्टाचार के गंभीर जो आरोप थे बिल्कुल जिस तरह लालू यादव पर। और ऐसी स्थिति में मैंने उनका ध्यान गुजरात से ज्यादा विदेश पर है। तो कैसे वो कांग्रेस पार्टी का जो लगता है, हार्दिक पटेल ने जो कदम उठाए हैं वो इसीलिए उठाए कि हमारी तरफ तो ध्यान देते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। और इसलिए कई पार्टी के और नेता भी, आप देखिए पहले भारत सिंह सोलंकी, उनकी बात भी कहाँ सुनी जा रही थी, शक्ति सिंह गोयल, अब ये सब जो नेता हैं ये अंदर से, अब ठीक है मिलकर के उनके अस्तित्व का सवाल है, वो कोशिश पूरी करेंगे। और अब खास करके वो ये नहीं कह सकते कि हार्दिक पटेल के कारण हमें दिक्कत हो रही है। तो अब एक तरह से उन्होंने कमान ये सौंप दिया है। रघु शर्मा जो प्रभारी हैं, वो राजस्थान का एक संकट है गहलोत और पायलट को लेकर के, तो उनकी आधा दिल वहां रहता है, आधा दिमाग वहां रहता है, आधा गुजरात में रहता है। तो कांग्रेस बड़ी उहापोह में है। हाँ, मैं ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी का पुराना वहां प्रभाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पुरानी एक चुनौती उससे रही है। और इसलिए उसके सब नेता जो अपने लिए, देखिए सब लोग तो पार्टी छोड़ के जा नहीं सकते, ना उनको भाजपा लेगी। ऐसी स्थिति में वो अपने अपने दम पर अपने इलाकों में जो कर सके उसकी तैयारी जरूर कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आलोक जी, एक और चीज है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि वो बीजेपी की स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर रही है। जिस तरह से हमने देखा है पिछले कितने टाइम से बीजेपी ने विकास मॉडल अपना गुजरात का दिखाया, तो आम आदमी पार्टी ने एक भी दिल्ली विकास मॉडल करके अपना ऐड करना शुरू कर दिया। हर वो चीज, उनकी यात्रा, वो हर शहर से लेके हर गांव तक पहुंचा, वो सारी स्ट्रेटेजीज, लोगों तक कैसे पहुंचना, अपने बूथ को कैसे पावरफुल करना, वो सारी जो स्ट्रेटेजीज है कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्बन कॉपी दिख रही है। तो लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं वो जनता को अपनी और खींचने में सफल होंगे, या फिर जनता समझ जाएगी कि ये वही सारी चीज जो बीजेपी कर रही है वही चीज एग्जैक्टली वो फॉलो कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर आपको देखने को मिल रहा है? जिगर भाई, मुझे क्षमा करिएगा या हमारे जो दर्शक हो उनको भी यदि अटपटा लगे, कोई तुलना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप उसको कहें कि कॉपी कर रही है। वो केवल एक, देखिए, जो पब्लिसिटी करना, विज्ञापन निकालना, वो तो आप कोरिया वाला भी विज्ञापन निकाल देगा भारत में, तो क्या उससे चुनाव वोट मिल जाता है? खास करके गुजरात में ये सही है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा स्थानीय चुनाव में किया था। वो कांग्रेस से, जो लोग बीजेपी से थोड़ा बहुत जहां जहां स्थानीय स्तर पर जो नुकसान है उसमें वो कांग्रेस के जो वोट है उसको काट सकती है। लेकिन ये कहना कि मॉडल, देखिए दिल्ली का मॉडल क्या, दिल्ली में कौन सा औद्योगिक बस्तियां हैं जो गुजरात में है? दिल्ली में क्या ऐसे काम हुए हैं? आप शिक्षा का कह रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर गुजरात का, जहां तक हमारी जानकारी, कुछ कमियां वो अमेरिका और जर्मनी में मिलती है शिक्षा के स्थितियों में। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर भी वही कई चुनौतियां होती है, डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, 35-35 साल तक जर्मनी में लोग, उनको नौकरियां नहीं होती है। तो ये कहना कि शिक्षा का मॉडल है, थोड़ा बहुत ठीक है, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बन गई है। तो गुजरात में ऐसे कम शहर हैं जहां पर अच्छी इमारतों में स्कूल नहीं चल रहे होंगे, सरकारी स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी। गुजरात के बड़े से बड़े डॉक्टर देश और दुनिया में बैठे हुए हैं, और गुजरात में तो है ही, अस्पताल हैं। इसलिए मैं तो ये नहीं कतई मानूंगा कॉपी। हाँ, ये कह सकते हैं कि हाँ, वो बार बार कहते हैं दिल्ली मॉडल पंजाब में, इसलिए कि सब पार्टी कोई वहां पर थी नहीं। आज भी मैंने इसलिए कहा कि वो उत्तर प्रदेश कितना दूर है। यहाँ पर आप देखिए, गाजियाबाद और नोएडा तो उत्तर प्रदेश है ना, मतलब दिल्ली भी है। दिल्ली में यदि गाजियाबाद नोएडा में कितने वोट मिले आम आदमी पार्टी को, ये बताइए, उससे आगे 100 किलोमीटर कहाँ मिले? तो ये कहना कि यदि विकास मॉडल होता तो उत्तर प्रदेश जो आज भी पिछड़ा है, आज भी मैं जानता हूँ कि गाजियाबाद में स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी कुछ मिलेगी आपको, कितनी चाहे भाजपा की सरकार है। लेकिन ये कहना कि ये विकास मॉडल वो बेच सकते हैं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में नहीं बेच पाए। पंजाब में किसानों की समस्या
अकालियों की अपनी जो कमियां, पुराने भ्रष्टाचार, पुरानी गड़बड़ियां, भाजपा ने चूंकि अकालियों पर ही पूरा 15-20 साल निकाली थी उनके साथ गठबंधन रख करके, इसलिए भाजपा तो वहां ज्यादा थी नहीं। पंजाब की स्थिति और गुजरात की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ये सोचना कि आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूँ भाजपा की कमजोरियां हो सकती है, स्थानीय स्तर पर कुछ विधायकों के लिए पिछली बार जो आए थे उतने लाना, उससे ज्यादा लाना, ये एक भाजपा की चुनौती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा बिल्कुल वहां तश्तरी में रखा हुआ और सब ले लेंगे। इसीलिए लगातार उदयपुर में, आप ये बताइए, आम आदमी पार्टी का छोड़िए, कांग्रेस का छोड़िए, उदयपुर में जो 3 दिन से बैठक चली उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो गुजरात ही फोकस में है, हिमाचल फोकस में है, और जयपुर में बैठक चल रही है। उदयपुर में कांग्रेस की हुई थी, तो उसका मैसेज तो वहां कुछ गया नहीं, लेकिन जयपुर में सारे देश के और लोग भी आए, पदाधिकारी खास करके भाजपा के हैं, वो रणनीति बना करके कि हम कैसे जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही बाकायदा सबको ये संदेश दिया, और जेपी नड्डा जी ने, पार्टी अध्यक्ष ने, सबको गांव में जाना पड़ेगा, हर एक इलाके के नेताओं को। तो उसमें गुजरात के नेता तो शामिल है ही, लेकिन पड़ोसी राज्यों के नेताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है, कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जा रही है। वो जो 24 आवर्स 365 डेज की राजनीति है, उसका मैं ही कह रहा हूँ, वहां कमियां है, उसको कैसे ढके। जहां कहीं गड्ढा है, आप देखिए कितनी बड़ा हाईवे होगा, लेकिन उसमें गड्ढे कहीं आ सकते हैं ना, तो गड्ढे को भरने के लिए कोई पहरेदार वहां बैठा होगा, तो गड्ढे को उसको रोकेगा, स्ट्रीट ब्रेकर नहीं आने देगा, उसको गाड़ी को उलटने नहीं देगा बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, खास तौर पे देखा जाए तो रघु शर्मा, कांग्रेस की अगर बात की जाए, रघु शर्मा, शक्ति सिंह गोयल, भरत सिंह सोलंकी, ये सब ने दिल्ली दौरा शुरू कर दिया, और दिल्ली के अंदर मंथन शुरू हो चुका है कि गुजरात कांग्रेस में उन लोगों ने 6 कमेटियां बनाई है। वो 6 कमेटी इसलिए बनाई है कि गुजरात कांग्रेस की सुकान किसके हाथ देनी चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और कहाँ किसको बैठाना चाहिए। अभी तो उन्हीं पे कांग्रेस से काम नहीं शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि इस बार की टक्कर जो कांटे की होनी चाहिए वो अभी एक ही साइड से दिख रही है। देखिए, ये सही है कि कमेटी बनाना, ये कुछ पुराने फार्मूले हैं। जगह भाई, मैं वर्षों से, मैंने कहा ना, गुजरात के भी नेताओं से मिलते रहे। योगेंद्र भाई मकवाना थे, माधव सिंह सोलंकी थे, जो पुराने नेता थे, और रतु भाई अडानी थे एक समय में, और माधव सिंह सोलंकी, उनके बीच में लड़ाई होती थी। आपस के मतभेद कांग्रेस के भी होते थे और उनके दिग्गज नेता होते थे। तो कमेटी के कुछ फार्मूले पुराने हो चुके हैं। अब देखिए, इस युग में कमेटी काम नहीं करती, काम करते हैं जो लोग हों। अब आप बाहर से मान लो जो जाएंगे, कई लोग ऐसे हैं भाजपा के जो बराबर गुजरात पे जाते रहे। लालकृष्ण आडवाणी तो गुजरात से उन्होंने चुनाव भी लड़े, वो तो वहां के नहीं थे, लेकिन उन्होंने बड़ा उसको अपना क्षेत्र बनाया। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुजरात में, उनके संघ के प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेटवर्क है। तो कांग्रेस में आपने ठीक कहा, कमेटी बने न बने, वो क्या है कि भाई, चूंकि अब बीजेपी से लोग नाराज होंगे, 20 साल राज कर लिया है, इतने साल राज हो गए, तो हम हमारे पास आ जाएंगे। वो जमाना चला गया। ये अब जमाना ये है कि हम उनको ये करके दिखाएं, अपना प्रोग्राम बना करके। तो ये मैं मान सकता हूं कि एक जहां जहां बीजेपी की कमी दिखाई देती है, जहां उनके लोगों के टिकट कटने की स्थिति आएगी, जिन इलाकों में काम में कहीं ना कहीं विकास के कार्य पूरे नहीं हो सके, लोगों को यदि जो अपनी असुविधाएं दिखी कि भाई नहीं, हमें एक अल्टरनेटिव पर जाना है, वहां वोट कांग्रेस को इसलिए मिलेगा क्योंकि उसका पुराना प्रभाव रहा है। सरदार पटेल यदि आप कहें तो कांग्रेस में थे, और बड़े नेता कई वहां पर रहे, मोरारजी भाई रहे। तो उस दृष्टि से देखें तो उसका एक अपना एक जमीन तो थी, लेकिन जमीन के आगे यदि पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ हो तो उस बबूल के पेड़ में जो है आप कहाँ से फल मिलेगा। इस समय कांग्रेस की स्थिति बबूल के पेड़ की तरह है, वहां पर जहां पर वो सूख गया है और कांटे ज्यादा हैं और फूल कम है, फल तो दूर की बात है, और इसीलिए लगातार झटके लग रहे हैं। और हाँ, लड़ाई किसमें होगी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी की अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई तो कह रही है कि हम विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि टक्कर वो देना चाहते हैं, हम तो मोदी कर देंगे, हम विकास मॉडल करेंगे, लेकिन सही माने में वो बीजेपी का फायदा ही कुछ हद तक करेगी। आलोक जी, एक खास चीज, लोक संपर्क बड़ी जरूरी चीज होती है, खास तौर पे जब इलेक्शन पास में हो तो ज्यादातर नेताएं कोशिश करते हैं, मंत्री लोग, की जितना हो सके उतना ज्यादा लोक संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी इनमें माहिर है, और हमने देखा है कि जिस तरह से अलग अलग रोड शो हुए, खुद पीएम लोगों को संपर्क करके कहीं ना कहीं वो तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम अगर बात करें तो गुजरात में साउथ गुजरात का एक प्रभुत्व है, उसमें सूरत मेन सिटी है। सूरत के अंदर सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल की एक संयुक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो पता नहीं उसमें क्या होगा, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हर बार हर दिन कुछ ना कुछ नया कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है इससे जो पिछले 1 आध साल 2 साल के अंदर जो कोविड पीरियड के अंदर एंटी इनकम्बेंसी और एक नेगेटिव माहौल था, उससे बाउंस बैक इस बार मिलेगा और कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जितने में नया मंत्रिमंडल सफल होगा, जिस तरह से लोक संपर्क और लोकार्पण अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर हो रहे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा। भूपेंद्र पटेल और बाकायदा बी आर पाटिल जब सूरत में, सूरत ऐसा थोड़ा नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं। सूरत एक समय में तो मोदी जी का ही सबसे बड़ा पुराना क्षेत्र था, नगर पालिका से लेकर के उसमें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा वहां पर अपना प्रयास करके कुछ सफलता पाई। हीरे के व्यापारी होते हुए भी बीच में जिस तरह का 2 साल कोरोना पीरियड रहा, उसके बाद व्यापारियों को जो दिक्कतें आई, रोजगार की संकट पैदा हुए हैं, तो सूरत में हम जब हमारा कार्यक्रम ये जब प्रसारित होगा तब तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी, तो हमारे चैनल पर बराबर दिखाई भी दे रहा होगा जब हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपने ठीक कहा, वो यही एक विश्वास दिलाएंगे कि रोजगार की समस्या है, आसपास जो क्षेत्र के विकास की बातें हैं उसको पूरा करने के लिए, और मैं मानता हूं कि एक एकता दिखाई देना। और जैसा आपने कहा, बीजेपी में पन्ना प्रमुख का प्रावधान था, और आपने कहा लोगों से संपर्क, आपने देखा और हमारे देश के सभी लोगों ने, गुजराती भाई तो बराबर देखते रहे होंगे, हाल के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह जी मथुरा, जो दिल्ली से लगा हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था चुनाव, और वहां पर श्रीकांत शर्मा उम्मीदवार थे, जहां उनके पहले मंत्री भी रहे, लेकिन लग रहा था कि कुछ उनकी ऐसी कमियां हो सकती जिससे कि, और किसान आंदोलन वगैरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अमित शाह जी ने घर घर जाकर के पर्चा बांटा। इससे ज्यादा बड़ा एक मैसेज क्या जाता है। और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात के दौरे पर जाते हैं, गांव के लोग, शहर के लोग, हर जगह उनको किसी को नाम से पुकारते हैं। बहुत सही। भाई ये मनु भाई हैं, अरे ये आप नवीन भाई हैं, अभी उनसे बात कर रहा है, अच्छा कैसे हैं आप, थोड़ा थोड़ा एक जो प्यार है उस इलाके के मोहल्ले के बारे में। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों वो एक सभा कर रहे थे, तो उन्होंने पूरा भड़ोच के बारे में इतनी बातें बताई, ऐसा लगता था कि भड़ोच में ही वो रहे हों, भड़ोच में नहीं रहे थे। लेकिन भड़ोच के उनको जब संबोधित करना था तो भड़ोच को लोगों को लेकर के उन्होंने एक एक अपने संस्मरण बताए कि मैं उस मोहल्ले में ऐसा है, उस मोहल्ले में। तो पैदल पैदल जनसंपर्क रखना और याद रख करके उन लोगों को याद दिलाना, तो उसके बाद कोई कैसे ह्यूमन बीइंग हम सब लोग हैं, ठीक है, उनको उतना बड़ा आर्थिक अभी समय फायदा नहीं हो रहा हो, दुनिया की स्थितियां दिख रही है कि भाई वहां भी बेल्जियम में भी हीरा है, तो वहां पर यूरोप कितने संकट से गुजर रहा है, यूक्रेन में संकट ने और ज्यादा बढ़ा दिया है, शेयर मार्केट ये सही है कि कभी गिरता है कभी चढ़ता है, लेकिन 2 यूनाइटेड नेशंस की कल एक रिपोर्ट है जिगर भाई, और गुजराती ज्यादा जागरूक है प्रवासी भारतीयों के बीच में भी, और वो जानते हैं और गुजरात के लोग भी जानते हैं कि यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड में इस समय अन्य देशों से परिस्थिति के अनुकूल, परेशानी सभी जगह है, गुजरात बने भारत की इकोनॉमी सबसे इस समय अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट यूनाइटेड नेशंस का है, किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये किसी बीजेपी के प्रोपेगेंडा का मटेरियल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़े प्लस पॉइंट जिस पर आधार पर, हाँ, लेकिन निरंतर सत्ता में रहना डेमोक्रेसी में बड़ा कठिन होता है, उस चुनौती को बीजेपी जरूर समझ। राजनाथ सिंह जी आज जिस समय हमने बात की है उसके पहले ही राजनाथ सिंह जी भी आज सूरत में थे, उन्होंने बाकायदा एक और कार्यक्रम को संबोधित भी किया है, और उन्होंने बाकायदा जो मंदिर है वो उसमें श्री नारायण उनका जो मंदिर है उसमें भी जाकर के, और अक्षरधाम जिसको हम लोग यहाँ मानते हैं वहां उससे जुड़ा हुआ होगा, और उस दृष्टि से उसमें भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि लोगों की आस्था गुजरात के प्रति, गुजरात में जिस तरह की भावना है वो पूरे दुनिया को, देश को प्रेरित करता है। आप इससे अंदाजा लगाइए, राजनाथ जी रक्षा के मंत्री है, रक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा डेवलप इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी बात किया ब्रिक्स की मीटिंग में, अभी अगले हफ्ते फिर वो बात करने वाले हैं जापान और अमेरिका के देशों से, तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आने वाले महीनों में, वर्षों में आएगा, क्योंकि उनका सपना 2024 नहीं है, उनका सपना है 2050 में भारत कैसा हो। दूरगामी दृष्टि जिस प्रधानमंत्री की होगी दुनिया के किसी भी देश में, चीन ने इसीलिए प्रगति की कि उनकी 20-20 साल की तैयारी थी, 20-20 साल का विजन था। हमारे यहाँ हर 1 साल का विजन होता था, ज्यादा 5 साल की बात करते थे। अब जो योजनाएं बन रही हैं उसमें सभी का श्रेय है, अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री उन सबको जोड़ करके कोशिश कर रहे हैं। तो गुजरात क्या देखता है, या देश, गुजरात का मैसेज किसको जाएगा, पड़ोसी राजस्थान को जाएगा, मध्य प्रदेश को जाएगा, महाराष्ट्र को जाएगा, और दूर दराज दक्षिण को भी जाएगा, कि विकास का ये मॉडल जिसके बल पर भाजपा ने प्रभाव बढ़ाया है उसका फायदा यहाँ मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शक મિત્રો, આપણે જે પ્રકારે સમજ્યું જોયું કે પડકારો અનેક છે તમામ પાર્ટીઓ માટે, પરંતુ જેમ જેમ સમય આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ આખું વાતાવરણ રોચક અને રસપ્રદ થતું જાય છે। થોડી વારમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ થશે, ત્યારે શું નવું આવે છે એ જોઈશું। પણ મિશન ગુજરાતમાં એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે ત્રણેય પાર્ટીઓ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે। ત્રણેય પાર્ટીઓ એકબીજાને ટક્કર આપી રહી છે। ત્યારે કોણ આગળ વધશે, કોણ કોને ટક્કર આપશે, કોણ કોના મત ખાશે ને કોણ કોના પર હાવી થશે, અને કોણ ન ચાહતા હોવા છતાં પણ કોઈકને ફાયદો આપી જશે, એ તો ઇલેક્શનના રિઝલ્ટમાં જ ખબર પડશે। પરંતુ ઇલેક્શનની પડેપડની વિગત અને દેશ દુનિયા અને ગુજરાત રાજ્યના પડેપડની ખબર માટે આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત। નમસ્કાર।